রয়েছি কাঁচরাপাড়া, যেখানে কৃষ্ণা অ্যান্ড ডায়মন্ড অ্যান্ড গোল্ড জুয়েলারি, যেখানে আপনারা দেখতে পাবেন ভ্যারাইটিস ডিজাইনের ভ্যারাইটিস জিনিসপত্র রয়েছে এবং তার সাথে রয়েছে ডায়মন্ডের ওপরে নানান রকমের সূক্ষ্ম হাতের কাজ, ছোট সামান্য থেকে বিশাল আকারেরও রয়েছে। তো আপনারা দেখতেই পারবেন এখান থেকে ক্যামেরার মাধ্যমে আপনাদের দেখানো হচ্ছে যে কিভাবে সব জিনিস ছোট্ট ছোট্ট জিনিস থেকে শুরু করে মানে মিনিমাম থেকে শুরু করে ম্যাক্সিমাম দাম পর্যন্ত রয়েছে। আর এছাড়াও এদের অফার চলছিল কৃষ্ণাতে, যে চারটে স্কুটি দেওয়া হয়েছে, বাইক দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও আজকে অফার রয়েছে মারুতি সুজুকি, যিনি তাকে ওই প্রাইসটা তুলে দেওয়া হবে আজকে মারুতি সুজুকির। তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, তাহলে বেশি দেরি না করে আপনারা এখানে কেনাকাটি করতে আসুন, বা একবার এই যে বিভিন্ন কালেকশন রয়েছে সেই কালেকশনগুলোকে আপনারা একটিবার এসে দেখুন যে কেমন লাগছে। কালে যারা আপনারা দেখছেন বা জানবেন তারা একটিবার এসে ভিজিট করুন। তো বেঙ্গল ন্যাশনালের সকল দর্শক এবং শ্রোতাদের জানাচ্ছি যে আপনারাও আমাদের পর্দায় চোখ রাখুন, পাশে থাকুন। স্টোরের অ্যাসিস্ট্যান্ট স্টোর ম্যানেজার। আজকে আপনাদের আজকে এখানে আসার বা আজকের দিনে আমরা সবাই এক হওয়ার মেইন উদ্দেশ্য, আজকে আমাদের একটা লাকি ড্র, যেখানে আমরা অলরেডি 4টে স্কুটি কাস্টমারদের দিয়ে দিয়েছি। আজকে আমাদের একটা গ্র্যান্ড লাকি ড্র হচ্ছে, যেখানে একজন ভাগ্যবান বিজেতাকে আমরা একটা 4 চাকা মারুতি সুজুকি সিলারিও তার হাতে তুলে দেবো। এই 2018 সালে প্রথম এই কোম্পানি হরিকৃষ্ণা গ্রুপ প্রথম করেছিল আপনার 2018 সালে নিজেদের স্টাফেদের 600 কার দিয়েছিল, যেখানে এটা আমাদের জার্নি শুরু হয়েছিল 600 কার স্টাফেদের দেওয়া থেকে। তারপর আমরা আস্তে আস্তে শুরু করলাম, সেটা কাস্টমারের কাছে অব্দি নিয়ে আসলাম, যেখানে লাস্ট ইয়ার আমরা 104 4 চাকা দিয়েছি কাস্টমারদের, নতুন ব্র্যান্ড নিউ গাড়ি। এবছর সেটা 200 টোটাল 4 চাকা দিচ্ছি আমরা পুরো ভারতবর্ষে কৃষ্ণা থেকে। 123 খানা স্টোরের মধ্যেই লাকি ড্র চলছে, যেখানে টোটাল 200 খানা আমরা একটা সেকেন্ড দাঁড় করতে 123 খানা স্টোরের মধ্যে আমরা 200 4 চাকা দিচ্ছি কাস্টমারদের, প্লাস 1000 স্কুটি দিচ্ছি। তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আজকে আমরা মানে অন্যান্য কাস্টমার সমস্ত ব্র্যান্ড ছেড়ে আমাদের কাছেই কেন আসবে, যে কোয়েশ্চেনটা বারবার আপনারা করছিলেন। প্রথম একটাই কারণ, মেকিং চার্জেস রিটার্ন করা। যে আজ অব্দি ভারতবর্ষে এখন অব্দি এরকম কোনো ব্র্যান্ড নেই যে আপনাকে মজুরি রিটার্ন করে দেবে। যে মেকিং চার্জেস আমরা দিচ্ছি, সেই মেকিং চার্জেস যখনই রিটার্ন আসছে 95% টোটাল ভ্যালুর সঙ্গে মেকিং চার্জেস রিফান্ড করছি। সো আপনি সোনার সাথে সাথে ডায়মন্ডকেও এখন অ্যাসিড হিসাবে কিনতে পারবেন কৃষ্ণা জুয়েলারি থেকে। আমরা কাঁচরাপাড়াতে প্রায় 1 বছর হয়ে গেল চলে এসেছি। অফার আমাদের বছরে প্রায় 7-8 মাস বরং বেশি অফার থাকে। সব থেকে বড় কথা, যে আপনি প্রাইস দিয়ে কিনছেন সেগুলো বাকি ব্র্যান্ডের সঙ্গে যদি কম্পারিজন করেন, আমাদের ডায়মন্ডের প্রাইসও খুব কম থাকে। প্লাস স্যার যেটা বলছিলেন মাইন্ডস টু মার্কেট, ওই কনসেপ্টের জন্য আমরা একদমই কমে, বাকি কম্পিটিটর থেকে অনেকটা কমে দিতে পারি। প্লাস কিছু ইউএসপি থাকে, যেমন আমরা 5 সেন্ট অব্দি ডায়মন্ড পড়ে গেলে ফ্রি অফ কস্ট রিপ্লেসমেন্ট করে থাকি। 1 বছরের জন্য ফ্রি অফ কস্ট ইন্স্যুরেন্স দিয়ে থাকি প্রোডাক্টের, যেখানে ওই প্রোডাক্ট হারিয়ে যাক, চুরি হয়ে যাক বা যে কোনো প্রবলেম হোক, তার এগেনস্টে ওরা প্রোডাক্টের ক্লেম করতে পারবেন, ইন্স্যুরেন্স ক্লেম। তার সাথে সাথে আমাদের এই মুহূর্তে ফ্যাসিলিটি সব থেকে বড় কথা, মেকিং এর সাথে সাথে ওই প্রোডাক্ট আপনারা নিয়ে যাচ্ছেন, আমরা সারা জীবন তার দায়িত্ব নেব। সারা জীবনের জন্য ওর রিপেয়ারিং, ক্লিনিং, পলিশিং সমস্ত কিছু ফ্রি থাকবে। কৃষ্ণা ডায়মন্ড অ্যান্ড গোল্ড কোথায় কোথায় আর আছে? এই মুহূর্তে ভারতবর্ষে টোটাল 123 খানা স্টোর আমরা ওপেন করেছি। তার মধ্যে কোথায় কোথায় বলতে দিদিভাই, ভারতবর্ষের টোটাল 123 খানা, বেশিরভাগ জেলাতেই আছে। এখন আমাদের কলকাতার মধ্যে এই মুহূর্তে সোদপুর, কাকুড়গাছি এবং ভিআইপি রোডে আছে এই মুহূর্তে। তাছাড়া শিলিগুড়িতে আমাদের 2021 সালে সবার প্রথম স্টোর ওপেন হয়, যেটা ফ্র্যাঞ্চাইজি স্টোর ওপেন হয় 2021 সালে শিলিগুড়িতে। সেই দিন থেকে শুরু করে আজ অব্দি 123 খানা টোটাল আমাদের স্টোর এখন অব্দি চালু হয়েছে। আপনাদের সবার কাছে একটাই রিকোয়েস্ট, যে একটাবার আসুন, আপনাদের শহরে আমরা এসেছি, জাস্ট কালেকশন গুলো দেখে যান। যদি কিছু পছন্দ হয় বা আমাদের পলিসি পছন্দ হয়, তারপর কেনাকাটা। একটাবার অবশ্যই আসুন, ভিজিট করুন। আর আজকের এই লাকি ড্র ইভেন্টকে সবাই মিলে গ্র্যান্ড করে তুলুন, যে আজকে কাস্টমারদের একটা আজকের দিনটাতে একটা লাকি ড্রর মাধ্যমে আমরা একজন বিজেতা, যে ভাগ্যবান যিনি আজকে জিতবেন, তাকে আমরা একটা 4 চাকার আপনাদের সহযোগিতায় তার হাতে তুলে দেবো আমরা। थैंक यू। सर अपना नाम था? আমার নাম সুদীপ দাস। इसके बारे में क्या बोलिएगा और आपका नाम से शुरू करिए। मेरा नाम है अरविंद गुप्ता। आई एम द स्टोर मैनेजर ऑफ कचरापाड़ा स्टोर, कृष्णा डायमंड एंड गोल्ड ज्वेलरी। अभी हम लोग यहाँ पे एक मेगा ड्रॉ ऑर्गेनाइज किए हैं आज, जिसमें हम लोग कार दे रहे हैं। हम लोग 4 स्कूटर दे चुके हैं अभी तक। और ऑफर के बारे में जो आप पूछ रहे हैं, गोल्ड में हम लोग अप टू 25% डिस्काउंट दिए हैं एंड डायमंड में अप टू 75% डिस्काउंट दिए हैं। मिनिमम और मैक्सिमम क्या है?
कितने के ऊपर में जो कूपन डायमंड का यदि आप प्रोडक्ट ले रहे हैं 25,000 एंड अबव, एंड गोल्ड का यदि ले रहे हैं तो 70,000 एंड अबव, उस पे एक कूपन आपको मिल रहा है। आपका कि ये ऑफर हर महीना चलता है या कोई ओकेजन पे? जो मैक्सिमम ऑफर रहता है ये, जैसे ये कार वाली जो ऑफर है ये आज लास्ट है, ये धनतेरस से चल रहा था, हम लोग का इतना अच्छा रिस्पांस आया कि ये कंटिन्यू हम लोग आज तक मैंने 23 ये नवंबर तक हम लोग एक्सटेंड किए हैं। साल में कितना बार ये ऑफर आते हैं? मैक्सिमम तो हम लोग का मेगा 2 ऑफर रहता है, एक है अक्षय तृतीया में मेगा ऑफर रहता है, एक है आपका धनतेरस में, और इन बिटवीन हम लोग का कुछ ऑफर रहता है। दूसरे जो दुकान उससे ज्यादा कस्टमर आप क्यों पसंद करते हैं, क्यों यहाँ से खरीदते हैं? उसका विशेषता कारण क्या है? कारण है, फर्स्ट कारण डायमंड यदि ज्वेलरी आप परचेस कर रहे हैं तो हम लोग अपना जो मेकिंग चार्ज है वो रिटर्न कस्टमर लोग को हम लोग कर दे रहे हैं। सेकेंड है डायमंड का जो प्राइसिंग, हम लोग डायरेक्ट माइंस टू मार्केट हम लोग का पॉलिसी है, डायरेक्ट हम लोग माइन से, हम लोग है साइट होल्डर्स, डायरेक्ट माइन से हम लोग परचेस करते हैं एंड हम लोग अपना फैक्ट्री में उसको कटिंग पॉलिशिंग करके ज्वेलरी में सेटिंग करके हम लोग शोरूम में डिलीवर करते हैं। আমরা তুমি ওইভাবে হ্যাঁ তুমি কন্টিনিউ চলছে কেন বলছি না অন্য ड्रॉ है यहाँ पे, 4 व्हीलर मिलेगा। यही ऐसा लेकर आए हैं कि आज हम ही इसको ले जाए, यही उम्मीद लेकर आए हैं। 4 बार तो हम लोग किए हैं, स्कूटी था नहीं मिला, इस बार सोचे ये वाला मेरे को ही मिलेगा, यही उम्मीद लेकर आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। आपका नाम क्या? हम यहीं पे कचरा सिटी बाजार से आए हैं, मेरा नाम संगीता सिंह है। यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, अपनापन लगता है, यहाँ का व्यवहार बहुत अच्छा लगता है। हम लोग कस्टमर है ये? हाँ, फर्स्ट में हमें हमेशा हम लोग आते हैं, छोटा बड़ा सब ओकेजन में हम लोग आते हैं यहाँ पे। तो लकी जो आज को जो मिल जाएगा वो मेरे को ही मिलेगा, हमको उम्मीद है कि मेरे को ही मिलेगा। हाँ, लॉन्ग ड्राइव होगा, है कि हम लोग इसी पर ड्राइविंग सीखेंगे, हाँ इसी पर सीखेंगे हम। बहुत अच्छा लगा आप लोग से मिलकर। सामने चला है। थैंक यू। मैम पहले आपका एक बार नाम बताइए और आपका एक्सपीरियंस आज का जो लकी ड्रॉ में आप लोग विनर है, सच में ये गाड़ी मेगा लकी ड्रॉ का विनर है, मेगा लकी ड्रॉ का जो विनर है। हम बहुत टाइम से वेट कर रहे थे इसका, हमें लगा छोटा कुछ बात भी ऐसा हुआ था, हमको स्कूटी की जगह 4 चक्का चाहिए। मैम वही बात एक बार आप एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, आपको कैसा लग रहा है? हमने जुलाई में परचेज किए थे, जुलाई से फिर कंटिन्यू हमारा 4 मंथ तक हमने परचेज किया, जितना हमसे बेस्ट एक्सपीरियंस रहा हमारा यहाँ पे। बहुत अच्छा स्टाफ, बहुत कोऑपरेटिव स्टाफ से। अब इतना बड़ा सरप्राइज मिला है तो सच में बहुत अभी तक डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि ये मेरी है। बट होप, थैंक यू गॉड, मिल गया। थोड़ा शेयर कीजिए। क्वाइट अ बिग सरप्राइज, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, बट हम तो स्कूटी में भी खुश थे। एक्सीलेंट, थैंक यू सो मच। Thank you. आपका नाम? अवर्तिका मीना, हम यहाँ पर रेलवे में ऑफिसर हैं। हम तो ट्रांसफर पर आए हैं यहाँ पर, हम बेसिकली जयपुर से बिलोंग करते हैं, बट यहाँ का एक्सपीरियंस इतना अच्छा है कि कृष्णा से होपफुली हम टच में रहेंगे हमेशा। इन लोगों से बहुत अच्छे स्टाफ से, मयूरी से मेरा बहुत अच्छा कनेक्शन हो गया, बहुत अच्छा। और फाइनली आपको अच्छा लगा ना मैम? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा, मतलब बिलीव नहीं हो रहा है, सच में नहीं बिलीव हो रहा है। थैंक यू सो मच। ये जो कार आज आप बोले आपको ही मिलेगा, तो कैसा लग रहा है यार, क्या बोलिएगा? अच्छा लग रहा है ये देख कर, मुझे बहुत पसंद है, व्हाइट कलर का है। ये हमको ही मिलेगा, उम्मीद है, आशा किए हैं कि हम ही ले जाए। इतने दिन से आ रहे हैं, घूम कर जा रहे हैं, इस बार हम ही इसको ले जाएंगे, मेरे ही कपाल में है ये। हाँ तो ठीक, बहुत सुंदर लग रहा है, देखिए कितना अच्छा गाड़ी है, लॉन्ग ड्राइव भी होगी। हाँ, एकदम सभी को घुमाएंगे। अगर এইরকম নতুন নতুন আপডেট দেখার জন্য বেঙ্গল ন্যাশনাল টিভিকে ফলো, লাইক, সাবস্ক্রাইব, শেয়ার করুন। প্রিয় দর্শক বন্ধুরা, আমাদের চ্যানেলের পাশে থাকুন।